Tunawasalimu wote mjina la Bwana Yesu Kristo, na tunasema tena asante kwa siku ya leo kulikuta katika plateau yetu ya L'Oreal Nostra TV. Tunaenda tena kusema asante kwa wandugu wote walitufuatilia kwa hii wakati, wale wote wako connected kwa channel yetu ya L'Oreal Nostra TV, na tunaenda tena kusema asante kwa yeye organisateur wetu Mama L'Oreal Nostra TV pamoja na grupe tekniki yake. Hivi kabla ya kuingia katika kipindi chetu cha siku ya leo, tutenda kuingia katika malombi. Bwana, tunasema asante Mfalme Yesu kwa siku ya leo. Tuko katika presence yako Mfalme Yesu, ndio kugawanya sauti yako. Mungu, acha neema yako ionekanike kwa hiyo wakati. Saint Esprit yako Bwana itawale mwanzo mpaka mwisho. Mfalme Yesu, saidia wandugu wa baba wa mama, vijana vijakazi wako connected kwa hiyo wakati. Kupitia sauti hiyo Bwana ipate kujenga imani yetu. Kupitia sauti hiyo Bwana ipate kuturudisha katika njia yako. Kupitia sauti hiyo Bwana Mfalme Yesu ipate kutuweka nafasi. Mfalme, tunasema asante, wanza pamoja nasi kama alfa mwisho kama omega. Ni mjina la Yesu tunaomba na kusema hivi, amen. Amen. Tunashukuru kabisa kwa siku ya leo, na tuko tena na furaha. Tunasema tena asante kwa wandugu wote wanatufuatilia kwa hii wakati. Na leo tutenda kuzungumzia kishina yetu inasema kama kile unayopanda ni kile utapovuna. Na tunaenda kusoma katika kitabu ya Psalm chapitre 7 verset 15 à 17, na tunaenda tena kusoma mu kitabu ya Esther chapitre 7 verset 1 à 10. Ni mlo tutenda kupata kishina yetu tunaendelea kuongelea kwa hii wakati kwa siku ya leo. Kama tunaangalia mu kitabu ya Esther chapitre 7 verset 1 à 10, ukisha kusoma mzuri unaanza kushikia inakuya ni habari ya Esther na mfalme kama roi pamoja na Aman. Manake kulifika wakati moja huyu Aman alikuya antuka alitengeneza maneno mabaya juu ya Mardoche. Na kama tunasoma Biblia wanaanza kutuambia mkitabu ya Esther, Mardoche alikuwa ni mjomba yake ya nini? Ya Esther. Ule tunaita Ren, huyu Esther tunaita Adasa. Alikuwa bibi wa mfalme. Manake kulifika wakati mmoja huyu Ama aliweza kutengeneza maneno mabaya juu ya kuwa huyu Mardoche, manake mjomba yake ya huyu Rene Esther. Biblia anaanza kusema asema mfalme alimuonesha Esther ya kusema demande yako ni nini, na yote ile utaponena itakufanya nini, itatimizika maisha yako. Maana yake na kwana uweze kutimiza ile yote utapotaka mbele yangu. Ni kule Esther alimuelezea kusema itakuwa kizuri kabisa na huyu Nama akuye hapo. Asema balikuwa invite katika fete. Ni kule Esther alishimama akaanza kumwelezea roi Darius ya kusema roi Asuris ya kusema, unajua ya kusema mimi na watu yangu tuko wenye kujishiwa. Asema mfalme Asuris wakati alishikia masemo ya Esther, asema ilimshirikisha sana na kumuuliza nani anafanya hivyo. Asema Esther alienda kumjibu ya kusema ni ule unaona Aman ndio mwenye kutengeneza ile maneno ya kusema shiye tukamatwe, tupikwe, bafanye kyokyote wanataka na sisi. Asema ule mwenye unaona mesha unekala naye unakula naye. Asema mfalme wakati alishikia ile masemo ya Esther, ya Reine Esther, asema mfalme alishirika kabisa. Asema alisimama akazunguka katika jardin. Asema wakati Aman alishikia kusema kwa Esther na kuona vile mfalme aliweza kusirika, asema huyu Reine Esther, asema alilamuka pakiti akaenda katika kitanda. Asema huyu Nama alikushia pale akaenda tena kufuatilia Esther katika kitanda juu ya kulomba neema mbele ya macho yake.
asema mfalme wakati aliona hiyo na kukumbuka ile Rene alimwambia, asema mfalme aliwazia kama huyu mtu wa Naaman anaenda tena kufanya nini? Kufuatilia bibi yangu katika kitanda ndio akumuviole. Asema mfalme alishirika kabisa. Maandiko naanza kusema kama unasoma mzuri kuanzia pa premier verset kufika pa 10, Biblia inaanza kusema nini? Asema angalia huyu mwingine mtendakazi katika nyumba ya mfalme. Asema akamwambia, mfalme, angalia huyu mtu wa Naaman, Aman, asema aliweza kutengeneza mti. Na ile mti katika nyumba yake njuu ya kufanya nini? Njuu ya kupandre huyu mtu wa Mardoshee. Manake njuu ya kumutunjika katika hii mti. Asema mfalme alishirika na akasema, akaleta ordre ya kusema mutoshe ile mti na mumutunjike huyu mtu wa Naaman kuile mti. Ni kule tulisema kile unayopanda ni kile utapovuna. Na kama unasoma kitabu ya Psalm chapitre 7 verset 15 hadi 17, banaanza kutuambia kusema angalia watu wabaya, asema wanatengeneza maneno mabaya, lakini ile mabaya inebarudia wao wenyewe. Asema angalia bantu babaya, asema wanachimba majimu, asema wanachimba majimu na ile majimu wanashitukia weko mwile mashimo. Asema angalia bantu babaya wanaanza kutengeneza maneno mabaya, ile maneno mabaya wanatengeneza inaanza kurudia kwao wao wenyewe. Amen. Atuka tunashukuru kabisa wewe uko connected kwa hii wakati katika channel yetu ya Lorraine Nusra TV. Mungu akubariki kabisa. Tunatafuta kusemea nini? Kama huyu Rene Esther alisema angalia Naaman njo provocateur, njo organisateur, yeye anashimama na decision ya kusema mimi na watu yangu banapasha bakwe maltraité, banapasha beba uwe, beba pike, beba kate bichwa, bafanye yoyote wanapasha kufanya njia ya kuelimine. Ni kusema nini? Shikiani kuambia kwanza kia kwanza, enemy wa mtu wa kwanza ni ule unekana naye mpembeni. Ndio enemy wa mtu. Ndio kama unangalia huyu mtu wa Naaman alikuwa mpembeni ya mfalme. Na huyu mtu wa Naaman alikuwa anakula na mfalme, alikuwa anakunywa naye. Meangalia maneno ile alikuwa anatengeneza contre Reine Esther. Na alisaulika ya kusema huyu Reine Esther anakuya ni bibi wa mfalme huyu mwenyewe niko naye. C'est pourquoi tunasema enemy wa mtu ni ule uko naye. Ndio ule mtu unaishi naye anakujua mzuri, anajua saa unaingia hapa kitanda na sana la mkaka. Na anajua vile unafikiria. Kwa nini mimi nasemea vile? Ndio utapartage naye, ndio unamwaminia. Ndio unamwekea matumaini. Kama hivi nani mfalme Asuris ni kinda kikuwa mkichwa kyake. Ndio alikuwa kumtumainia kabisa huyu Naaman, na achukue na wazee kusema ke huyu Naaman anaweza kutengeneza maneno mabaya kontra mke wake. Mungu akubariki kabisa. Na mimi najua ya kusema ni maneno ile unapitia mkila sana kila wakati. Ni maneno unapitia mkila sana kila wakati. Kuna kwa watu wengine hawafurahiwa na presence yako. Kuna kwa watu wengine hawafurahiwa na maendeleo yako. Kuna kwa watu wengine banakuwa beko na prepare vibaya njuu ya maisha yako. Lakini sikia nikuambie kwa siku ya leo, maandiko yanaanza kusema, asema kile unapanda ni kile utavuna. Asema angalia huyu mtu wa Naaman alikuwa kutengeneza mti njuu ya kufanya nini? Njia ya kutunjika huyu mtu wa Mardoshee. Na huyu Mardoshee alikuwa myomba yake ya nini? Ya Reine Esther. Yeye ndio alimkomesha. Sikia mambo vile konaenda. Sasa mambo ilibadilika. Asema mfalme alileta ordre ya kusema ile mti ilitengenezwa njia kutunjika Mardoshee ale mumutunjike Naaman. Sikia nikwambie kuna kwa maneno ingine acha watu wa prepare vibaya njia yako. Me sikia ni kwa siri ya kusema retour iko mubaya. Amen. Njoo Esther na bantu yake walikuwa akize bila problem.
Sekome na wewe kunakuwa watu wanashimama usiku na mchana njuu ya kusema maneno yako munjia mubaya, njuu ya kuleta reputation mubaya ku watu njuu yako. Wanatengeneza bibaya njuu yako na wanasema bana prefera hata mabaya ipate kukufanikia, baseme ya kusema tulikuwa nasema. Meshikia nikwambie, Mungu yuko kwa upande wako. Njoo ulikuwa akize bila sababu. Amen. Asema angalia watu babaya wanatengeneza mabaya lakini narudia kwa upande wako. Amen. Njoo ya nini? Njoo ulikuwa akize bila problem. Amen. Njoo kwa maana mimi nilisema enemi wa mtu ni ule unaishi naye, unamwekea matumaini na unapartaje naye mzuri na anakujua mzuri, ndio enemi wa mtu na yeye ndio atakuwa. Amen. 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 Yeye ndio atakuwa. Angalia Nama. Alikuwa kumeza ya mfalme. Anaishi na mfalme. Bibi wa mfalme Esther aniwaservir. Angalia akili ya mtu vile alikuwa anatengeneza. Meshikia nikwambie, ujue ya kusema maneno hata kama nafanishikia chini ya bulongo, chini ya maji, ujue ya kusema Mungu wetu eko omnipresent omnipotent. Ni kule wanamuita chipinga baloji. Wakati watu wabaya wanaanza kuprepare mabaya njuu yako, asema kisha kutengeneza maneno yao, asema yeye na yeye anashimamaka, anaanza kubadilisha ile masemo, ile maneno waliweza kutengeneza njuu yako. Amen. Asema maneno libadilika. Nama yeye alikuwa kuprepare kuu yake. Amen. Lakini mambo ilikuwa wazi. Hakuna mambo inafuchamaka mbele ya macho ya Mungu. Amen. Ujue ya kusema hakuna maneno inafuchamaka mbele ya macho ya Mungu. Amen. Utafuchama mtu, utanifuchama mie, lakini hauwezi kufuchama Mungu. Amen. Unaweza kuishi na mie katika hipokrisi, unaweza kuishi na mie katika chuki, lakini mie nakuwazia vizuri. Na ile akili ya kusema ke uko na chuki, uko na hipokrisi mbele yangu haiko, lakini Mungu anakona. Na ujue ya kusema ile yote unatengeneza kontre mtu fulani, ujue ya kusema retour iko. Amen. Na retour iko mubaya. Amen. Kama vile unasoma msomi asema angalia watu babaya wanachimba shimo wao wenyewe wanaangukia. Ujue ya kusema kama unatengeneza kifo njuu ya mwenzako, afa mwenzako akufe, wewe utakufa. Amen. Kama vile Nama alikufa bari mujika, bali mutunjia kule muchi, alitengeneza njuu ya mwenzake. Amen. Kama wewe una prepare esheke njuu ya mwenzako, ujue ya kusema ile esheke iko kwa upande wako mjina la Yesu Kristo. Amen. Asema bantu babaya wanatengeneza maneno mabaya, ile mabaya ni barudia wao wenyewe na kamata. Ujue ya kusema kile unapanda ni kile utapovuna. Kama wewe unatengeneza chuki, utavuna chuki. Amen. Kama unatengeneza unapanda kifo, utavuna kifo. Amen. Kama unapanda esheki, utavuna esheki. Amen. Kama tena tunarudia mzuri mkitabu ya Daniel. Daniel alikuwa akize katika Babiloni. Bila sababu. Daniel alikuta katika shimo la wasimba. Ni maneno kani ilifanyika, asema retour ilifanyika. Kwa bali waliweza kumwakize Daniel. Njoo Daniel ilikuta alikuwa akize bila sababu. Justice ya Mungu ilishimama kwa upande wa Daniel. Asema Mbabiloni, angalia huyu mfalme Nebukadnezar, asema akalalamika ya kusema a partir ya leo Mbabiloni hakuna Mungu mwingine apart Mungu wa Daniel. Njoo ya nini Daniel alikuwa justifie? Njoo ya nini Daniel alikuwa akize bila sababu? Ujue ya kusema wewe na mimi wakati tuko natembea na makization, wrong accusation njoo ya wenzetu, njoo ya watu wengine, ujue ya kusema retour itakuwa mubaya kwako na kwangu. Njoo ya nini wale watu batakuwa justifie. Bale bantu justice ya Mungu itakuwa kwa upande wako. Biblia inaanza kusema
Asema wakati Daniel alitoka katika shimo la wasimba, asema mfalme alileta ordre ya kusema mwende muwewe wale bote baliakize Daniel, watoto na wabibi, ale mwatupia katika shimo la wasimba. Biblia anaanza kusema, asema walienda kuchukua mafamilia zao. Wakati walibatupia katika shimo la wasimba, asema wasimba waliwapokelea, waliwakula. Ujue ya kusema kile unapanda ndio kile utavuna. Amen. Mungu akubariki kabisa kwa siku ya leo. Amen. Hakiko kizuri kutakia mwenzako maneno mabaya. Amen. Bila sababu. Amen. Haiko maneno mazuri kuprepare vibaya juu ya mwenzako bila sababu. Haiko maneno mazuri kutembea na njia ya mtu munjia mubaya. Ujue ya kusema retu iko. Ujue ya kusema maripo iko. Ujue ya kusema esheke iko kwa upande wako. Ujue ya kusema kifo kiko kwa upande wako. Ujue ya kusema mabaya iko kwa upande wako. Amen. Mungu akubariki kabisa. Amen. Asema amani bari mutunjika. Kuile muchi aliprepare njuu ya nini? Njuu ya Mardochée. Amen. Ujue ya kusema kuna kwa watu wengine beko wa intouchable. Ujue kile. Amen. Na mimi nijue kile. Kuko watu wengine beko wa intouchable. Amen. Wewe uko napitia mwi maneno. Sauti ya Mungu uko kwa upande wako. Ni wakati ya wewe kushimama na kuplede mbele ya macho ya Mungu. Njoo Esther alishimama akaanza kuplede mbele ya mfalme. Sasa nakwambia kwa siku ya leo ni wewe sasa kushimama uanze kuplede mbele ya Mungu. Umwelezee Mungu kwa shida ile uko nayo. Umwelezee wewe ushende kwa kize kwa mtu, lakini mimi napenda ushimame katika maombi, akizasio yako ikuwe mbele ya macho ya Mungu. Amen. Utaona maneno yatafanyika. Mungu asheze kukuacha. Njoo ya nini? Ulikuwa akize bila sababu. Amen. Kama vile huyu mtu wa Daniel alikuwa akize bila sababu. Justice ya Mungu ilishimama. Kama vile Esther na bantu yake balikuwa akize. Ile preparation huyu nama aliweza kuprepare. Haikuwa ya munjia mzuri, ilikuwa ya munjia mubaya. Na alikotola address. Retour irudia kwake. Asema nama asikutoke kufeti. Ni pale pale mfalme anasema ale mutoshe ile muchi, ale mumuweke pale. Mungu akubariki kabisa kwa siku ya leo. Antuka ni maneno iko kwako na kwangu. Tuilifunde kabisa kupanda maneno mazuri. Tulifunde kabisa, tulikaze kusemea wenzetu vizuri. Tulikaze kutakia benzetu maneno mazuri. Kama wewe na mimi tuko nafanya maneno mabaya kontra wenzetu, jua kusema ke mabaya iko kwa upande wetu. Ndio ule muntu bale bantu batakuwa akize bila sababu. Ujue ya kusema justice ya Mungu itashimama. Ujue ya kusema defender Yesu Kristo atashimama. Amen. Bale bantu wakati watakuwa justifie, wewe na mimi tulifanya ile kazi njuu ya kuakize wenzetu, esheke itakuwa kwa upande wetu. Na ujue ya kusema retour itakuwa mubaya kwako na kwangu. Njoo kwa maana tuirikaze kabisa. Tuirikaze kabisa, tuevite kutakia benzetu bibaya. Tuirikaze kabisa, tufanya maneno mazuri. Njoo kama unapanda mazuri, mimi napanda mazuri, utavuna mazuri. Hawezi kupanda furaha uvune huzuni hapana. Lakini kama unapanda huzuni, utavuna tu ni huzuni. Ujue ya kusema Mungu ashilalake. Je ne dors jamais.
Mungu akubariki kabisa. Amen. Asema Aman bali mutunjika kuile muchi aliweza kutengeneza njuu ya nini? Njuu ya Mardosheo. Sekome wewe na mimi wakati tunatengeneza maneno mabaya njuu ya wandugu yetu, njuu ya warafiki yetu, ujue ya kusema retu iko mubaya kwako na kwangu. Amen. Ujue ya kusema retu itakuwa mubaya kwako na kwangu. Amen. Ujue ya kusema Mungu ashilalaki. Ujue ya kusema Mungu eko capable ya kufanya kile we au kwa nafikiria kinafanyika. Ndio nama ashikwa nafikiria ya kusema ke hii maneno inaweza kutoka peupe. Ashikwa nafikiria ya kusema ke Esther anaweza kujua hii maneno. Lakini ilijulikana. Njoo kwa maana mimi nakwambia kwa siku ya leo ya kusema kwa Mungu akukalaka secret. Amen. Kwa Mungu akukalaka secret. Amen. Mungu anaona fashi yote wiko. Mungu ananyona fashi yote niko. Amen. Hakuna fashi hata mmoja wewe na mimi tunaweza kumfucha manju. Yeye ndio alituumba na yeye ndio roho yako mzuri, anajua roho yangu mzuri, mafikiri yako na mafikiri yangu. Ndio kwa maana mimi nasema kwa Mungu hakuna fuasi unaweza kumkimbia wala kumfucha. Wakati unatengeneza mabaya, yeye anaanza kubadilisha mabaya na kuwa mazuri. Wewe ulitengeneza eshek, ile eshek inakuwa maendeleo. Wewe ulitengeneza kifo, kile kifo kinakuwa uzima. Lakini eshek inakuwa kwako. Tuevite kufanya maneno mabaya, hapana kufanishia mwenzako kibaya kile wewe haupende kufanishia. Usiwazie mwenzako kibaya kile wewe haupende kuwazie. Nama aliishi katika hipokrisi. Munyumba ya mfalme anakula, anakunywa katika hipokrisi. Njoo kwa maana mimi nilisema enemy wa mtu ni ule kwa pembeni hapa na kujua bien. Amen. Kama tunasoma Biblia mzuri, Yesu Kristo alitembea na wadisiple. Nani alimkabula? Shinizidas. Alilala naye pamoja, anakula naye pamoja. Sekomi na Amani alikuwa kufeta, alikuwa invité pale pa fete. Anakula kumeza na anakunywa pamoja na mfalme na rene iko pale. Men. Kile alikuwa kuprepare ndani ya moyo wake, Mungu tu ndiye alikijua. Amen. C'est pourquoi niko nakwambia kwa siku ya leo. Wewe unapitia mwi maneno. Pika magoti, lilia Mungu wako. Amen. Umulirie Mungu. Weka request yako mbele ya macho ya Mungu. Amen. Mungu atakujibia. Amen. Mungu hashezi kukuacha. Amen. Mungu ashachake wake. Mungu ashachake bali wanamtafuta katika haki na ukweli. Biblia nasema kyokyote kitemshinda mnyambie katika malombi. Ni wakati ya kusimama katika malombi. Wewe unapitia katika hii maneno. Ndio najua uko akize bila problem. Bila sababu. Najua ya kusema kuna kwa watu wanatembea na jina lako munjia mubaya. Wanatembea na maisha yako munjia mubaya. Wanatengeneza vibaya juu yako. Bana prefera hata leo maneno mubaya ifanike, bapike mikono nasema tulikuwa nasema. Meshikia nikwambie Mungu amemcheze yake. Amen. Na hawataponea. Chunga wewe utawaonea. Njoo retu iko mubaya. Njoo ulikuwa akize bila sababu. Amen. Mungu hashezi kukuacha. Amen. Njoo ulikuwa akize bila sababu.
masemo ya Mungu haiwezi kuikontredire. Amen. Ni wewe kupika magoti, ni wewe kuplede, ni wewe sasa kupresenter maneno yako mbele ya Mungu. Haina wakati ya kukaa na huzuni, haina wakati ya kutembea sura chini, haina wakati ya kujiuliza keskese. Ni wakati ya kushimama katika maombi, plede mbele ya macho ya Mungu, peleka request yako mbele ya macho ya Mungu kwa maneno ile unapitia, kwa wale bote wanashimama kontre maisha yako. Amen. Toka katika distraction. Ndio kama unaangalia Daniel wakati alitupiwa katika shimo la wasimba, asikuangalie wasimba, asikuangalie katika shimo ule alikuwa. Kama tunasema mzuri, wasimba wanakuwa ni wanani na shimo inakuwa ni nini? Wewe na mimi tunaishi katika dunia. Pa dunia panakuwa maneno mubaya, na shetani anashimama, anawinda maisha yako kama vile nyama za pori. Na wale wasimba tunaanza kusema ni watu wabaya, wanashimama kontre maisha yako. Amen. Watu wabaya wanashimama kontre nyumba yako. Watu wabaya wanashimama kontre maendeleo ya maisha yako. Ni ile masimba. Lakini Daniel aliendelea kumulilia Mungu wake. Aliendelea kumulilia Mungu wake. Asema Mungu wetu anakuwa ni Mungu mzuri kabisa. Sikia nikwambie, Mungu ule aliumba mbingu na dunia, haiko Mungu kiziwi, hapana. Ni Mungu wa kushikia, ni Mungu wa kuona na Mungu wa kusema. Asema jibu ilifika kwa upande wa Daniel. Sikia nikwambie ya kusema confusion itaingia mu baenemi bako. Bale bote wanashimama kontre maisha yako. Bale bote beko na persekite maisha yako. Asema confusion itaingia. Amen. Kama vile confusion iliingia kubale bali persekite, kubale bali akize Daniel. Kama vile confusion iliingia kumbele ya Nama wakati aliprepare vibaya njuu ya Mardoche na njuu ya rene na njuu ya watu ya rene. Asema confusion iliingia. Mungu akubariki kabisa. Antuka Mungu akubariki kabisa. Ushikate tamaa, shimama, persevere katika maombi, pika magoti yako, liria Mungu wako. Yeye ndio solution ya maneno yote napitiamo, yeye ndio jibu. Biblia inaanza kusema munite temichika, munitafute temionekanikia. Yeye yuko kwa upande wako. Yeye yuko tayari ya kukusaidia kwa siku ya leo. Yeye yuko tayari na yeye ndio anakuwa na decision ya maisha yako. Shikiani kwambie, hapana kulekea wala kwa na huzuni. Ushipatie watu wabaya bapige mikono ndio ya esheke ya maisha yako. Wewe shimama, uliria Mungu wako, esheke ingie maneno yote walikuwa wanatengeneza juu ya maisha yako. Amen. Na perdre focus yako, shimama. Mungu yuko pale njuu ya kusema. Kama Mungu mwenyewe aliumba mbingu na dunia, anasema anaregrete vile aliumbia mtu, na anasema roho ya mtu iko mubaya. Amen. Sasa wewe ndio utabadilisha roho ya mtu, wala mimi ndio utabadilisha roho ya Mungu? Amen. Mtu asua njoo vile unamwona njoo vile. Acha bantu batembeye na njina yako munjia mubaya. Acha watu bakusemee vibaya. Wewe simama umulilie Mungu wako, utaona maneno yatafanyika kwa siku ya leo. Mimi napenda uingie katika maombi pale wiko, tutaomba pamoja kupitia sauti ya siku ya leo. Maombi yangu ni Mungu apate kukusaidia na kukupatia nguvu. Najua unapitia wakati ya hatari. Kuna kwa maneno ingine inafika kwa maisha ya mtu paka na imani inaisha. Paka na nguvu ya kuomba inaisha. Lakini shikani kwambie usikate tamaa. Amen. Usikate tamaa. Wakati pale paneshia nguvu yako ndio pananjia nguvu ya Mungu. Amen. Pale paneshia akili yako ndio pananjia akili ya Mungu. Amen. Kile mimi nitakwambia, hapana kutafuta justice ya wewe mwenyewe. Acha Mungu akujustifie. Hapana kutafuta kujikombania wewe mwenyewe. Acha Mungu akukombanie. Amen. Na acha kukamatia watu. Maneno yako dire na Mungu. Amen. Karibu sana ndani ya maombi. Baba, tunasema asante, mfalme aliyo mbinguni. Mungu, tunashukuru jina lako kupitia sauti yako.
Mungu tunaenda kuacha wanduku, wa baba, wa mama, vijana, vichakazi, wote walikuwa netufuata nguvu kupitia sauti hiyo Bwana. Mfalme Yesu, tukue tena restore kupitia sauti hiyo Bwana. Mungu tupatie nguvu ya kusimama na kupersevere. Mfalme aliyo juu mbinguni tuwezeshe. Mungu tunaenda kuvunja na kuharibisha place zote monde tenebe inasimama nayo kontre maisha ya watoto yako. Mfalme Yesu, tunaanza kuvunja, tunaanza kuharibisha, tunaanza kudetruire kazi yote ya giza. Mfalme, tazama, shetani anasimama, anaanza kuwinda maisha ya watoto yako kama vile nyama za pori. Mfalme Yesu, watu wabaya wanasimama juu ya kuakizia maisha ya watoto yako. Mfalme aliyo juu mbinguni, mimi nakuita kwa hii wakati. Mungu, nashusha uwezo yako, Saint Esprit yako Bwana isimame kwa upande wa watoto yako Bwana. Bale wote walikuwa akize na mwovu shetani, bale wote Bwana walikuwa akize. Mfalme Yesu, bile vyote Bwana vilikuwa prepare juu ya watoto yako, kontre maisha ya watoto yako. Mfalme Yesu, sauti yako haikontredirake hapana. Mfalme Yesu, bale wote waliprepare vibaya juu ya maisha ya watoto yako, acha vile vibaya virudie mu maisha zao cette fois plus mjina la Yesu Kristo. Ile manjimu wanachimba juu ya watoto yako Mfalme Yesu, baze kuangukia wao wenyewe ni mjina la Yesu Kristo. Mfalme Yesu, mbale wote waliprepare vifo juu ya maisha ya watoto yako, acha vile vifo virudie mu manyumba zao cette fois plus mjina la Yesu Kristo. Mfalme aliyo juu mbinguni, wewe unasimama kwa mwisho na fika wa kwanza, wewe unakuta defender. Simama Bwana, defendre watoto yako wale wote Bwana weko akize bila sababu. Mfalme Yesu, Mungu mwenye neema, defendre watoto yako, defendre watoto yako Bwana. Banalia, wanamboleza kila sana, kila wakati kwa maneno wanayopitia. Mfalme Yesu, uko wapi? Wewe hauna lake. Mfalme Yesu, acha justice ya juu mbinguni ishuka kwa kila mmoja na mmoja. Mfalme aliyo juu mbinguni, ni mjina la Yesu Kristo. Kwa uwezo Mungu wa salama, Mungu onekanika na ujulikane. Tutaenda kuingia katika malombi. Pale wiko, mimi nitapenda uingie katika malombi. Utaenda kuproklame ushindi ndani ya maisha yako. Utaenda kuproklame protection sécuritaire. Na utaenda kuproklame fashi yote unayotembelea uwezo ya Mungu ikue kwa maisha yako. Na umwelezee Mungu, mimi napenda unifanye nikuwe intouchable. Ule ota tapima kugusa maisha yako, akutana na mpanga ya Mungu. Karibu sana malombi. Bwana wa majabu, Mfalme Yesu, tunaenda kuacha watoto yako Bwana ndani ya mikononi nako Bwana. Mungu mwenye neema, uwafanye bakwe kimbilimbili ya moto, bakwe intouchable. Fashi yote wanayotembelea Mfalme Yesu, ule ota tashimama njia ya kugusa maisha zao, akutana na mpanga yako. Ule ota taprepare vibaya kontre maisha watoto yako Mfalme Yesu. Mungu mwenye neema, esheke confusion, aveuglement, mkambi ya waloji na wachawi, wale wote wanashimama kontre maisha watoto yako Mfalme Yesu. Esheke confusion mumanjia zao Bwana, acha giza wengiririe, acha esheke wengiririe mumaneno yao yote jomadari. Mfalme aliyo juu mbinguni, fanya watoto yako Bwana bakwe intouchable Bwana. Protection sécurité yako ikuwa juu yao Bwana. Ushindi yako Bwana yonekaniko mu maisha zao. Mkono yako Bwana, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye neema ikuwa juu yao Bwana. Neema yako wafunike, damu ya Yesu Kristo Bwana yanze kufunika maisha ya watoto yako Mfalme Yesu. Mungu mwenye neema, kumbuka watoto yako, kumbuka vijana vijakazi, kumbuka wababa wa mama Mfalme Yesu, wote wanayopitia katika moment difficile, wale wote wako akize bila sababu. Mfalme Yesu, Mungu simama wa defendre, Mungu simama wa proteger, Mungu simama, Mungu wawezeshe kila kitu, uwapatie nguvu ya kupersevere
katika kazi yako, uwapatie nguvu. Mfalme Yesu, justice ya juu mbinguni ipatikane kwa upande wao. Mungu wajistifie, Mungu wateteye. Mfalme Yesu, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye mapendo, ni mjina la Yesu Kristo. Wawezo Mungu wa salama, Mungu ni mjina la Yesu Kristo. Utaenda kuingia katika malombi pale wiko. Mitapenda ukwe concentrate katika malombi. Utaenda kuingia katika malombi. Utaenda kuproklame victoire ya msalaba Yesu Kristo kwa maisha yako. Maneno yote unaprepare ndani ya maisha yako ipate kuendeka mjina la Yesu Kristo. Paka maombi moya. Kama uko mgonjwa, mitakulomba uombe maombi ya imani. Gusa fashi na kuma. Uwezo ya Mungu itashuka kwa upande wako. Maandiko yanaanza kusema mkono ya Mungu si mfupi njia kutunza na kuponya, na mkono ya Mungu haiko na limite. Mitapenda uambe popote pale panakuma, unawasema hapa njoo pananizuiza, Mungu yuko capable ya kutunza. Na mitapenda uombe maombi ya imani, umuelezee Mungu abadilishe kwa historia ya maisha yako. Mungu apate kukonfondre bale bote banashimama kontre maisha yako. Mungu apate kukonfondre ba enemy wako. Karibu sana na malombi. Bwana wa machabu, mfalme Yesu, ninakuita Bwana kwa hiyo wakati. Mungu mwenye neema, na acha wa baba, wa mama, vijana ni jakazi, wote wakaponete kwa hiyo wakati katika shene ya Godana Osra TV. Wagonjwa wote Bwana, minaanza kuprokame matunzo mjina la Yesu Kristo. Mfalme aliyoshibinone, maandiko yako naanza kusema ni kupitia vilonda vyako Yesu Kristo ni kule tulipata matunzo. Acha watoto yako Bwana baponeshiwe mjina la Yesu Kristo. Mungu iwatunza, waponye mfalme wagonjwa wote katika hospitali. Acha Saint Esprit yako Bwana yende ikaguse kila mmoja mfalme aliyoshibinone. Bantu wote wako na maka grave, mfalme leta masolution. Mungu visite maisha zao, gusa maisha zao, gusa mili zao. Mfalme Yesu, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye lutuza na maisha, mfalme mwenye neema. Acha watoto yako Bwana baishi mkono yako. Mfalme Yesu, acha watoto yako Bwana batemanye jina lako. Mfalme aliyochimiloni, ni wakati yako Bwana. Mungu shimama, mfalme Yesu, ndani ya maisha watoto yako. Mungu visite maisha watoto yako. Mungu mwenye neema, bariki watoto yako. Mungu konfondre wale pote walishimama kontre maendeleo ya watoto yako. Mfalme Yesu, Mungu awasi, Mungu ushindi. Mfalme aliyoshibingone, minakuita mfalme Yesu, minakuita Jehova, ni mjina la Yesu Kristo. Tutaenda kuingia katika malombi. Nitakulomba pale wiko, ingia katika malombi, umwelezee Mungu ya kusema unifanye nikwe kimbilimbili ya moto, unitenge na warafiki na barafiki babaya. Watu wote babaya bashinde kunisuporte. Hata masemo natoka katika kinywa kyangu iwake moto yako. Omba Mungu akusepare na bantu babaya. Mitapenda uombe hii maombi na imani. Njoo wakati unaishi katikati ya watu babaya, njoo kule utatoka isheki yako. Kama unasoma Biblia mzuri, Daniel bali balimwakize ni bale benye alikuwa naishi nao. Wao ndio balimjua, kumbi balikuwa watu babaya. Kama unaangalia Esther, Mardoche na bantu yake, ule alitengeneza Biblia nani? Ni ule mwenyewe alikuwa mpembeni. Njoo kwa maana utengia maombi, umwambie Mungu watu babaya bote, barafiki wote watu babaya bashinde kunisuporte, banikimbie, banyache. Njoo maombi ile utaomba. Karibu sana na malombi. Bwana wa machabu, mfalme Yesu, mina kuita Jemadari, Mungu mwenye neema, mina umbia watoto yako Jemadari. Mungu wasepare na warafiki wabaya, wasepare na watu wabaya. Mfalme Yesu, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye mapendo, tunapenda Mungu ueparmia watoto yako mfalme katikati ya watu wabaya. Hata masemo katika vinywa vyao iwake moto yako, maisha zao Bwana iwake moto. Mfalme presence zao Mungu ikuye ni moto, watu wabaya bashinde kubasiporte. Mfalme Yesu, hata wakati bako nasema watu wabaya bashinde kubasiporte, ni mjina la Yesu Kristo wa uwezo, Mungu wa salama. Mungu minakuita mfalme Yesu, minakuita letenere Dieu, minakuita
tunakuita le Dieu tout puissant. Ni wakati yako Bwana. Mungu simama, mfalme Yesu. Mungu onekanika, Mungu ulitukuze. Ni wakati yako Bwana. Mungu mwenye neema, separe Bwana watoto yako viwatenge na watu wabaya. Watu wabaya wasinde kuwasipote, watu wabaya wasinde kuwakaribia. Ni mjina la Yesu Kristo. Waweze Mungu wa salama Mungu. Ni mjina la Yesu Kristo. Tuko katika malombi. Mungu akubariki kabisa. Kwa hii wakati utenda kuacha reste ya mwaka yote mzima mikono ya Mungu. Pale wiko proclame victoire, ushindi mwisho ya mwaka, miezi tunabakia nayo. Usichunge paka Desemba. Shetani anapreparaka mwaka yote mzima. Sasa sisi ba chrétien, ba Kristo tunachungaka paka Desemba. Ujue ya kusema vile tuko naona ma teknolojia kila saa kila wakati biko na badilika, ndio vile tekniki ya shetani. Amen. Hapana paka kuchunga kuomba Desemba. Ingia katika malombi, proclame victoire ndani ya maisha yako, ndani ya nyumba yako, reste ya mwaka hii tunabakia nayo. Mungu akuwezeshe ikuye mwisho ya furaha, ikuye mwisho ya amani, ikuye mwisho ya ushindi ndani ya maisha yako, watoto yako, ndani ya maisha ya mke wako, ndani ya maisha ya mume wako, katika kazi yako, katika familia yako yote mzima. Karibu sana na maombi. Baba wa machiabu mfalme Yesu, tunaenda kuproclame victoire ya msalaba yako mwisho ya mwaka yote mzima. Miezi tunayobakia nayo Bwana, Mungu mwenye neema, tunaproclame victoire, tunaproclame ushindi. Mungu tutembee victoire, tutembee success, tutembee réussite. Mkono yako Bwana ikuwe juu ya watoto yako. Mungu wa protege contre madanger wanaona waone. Mungu protege maisha zao, protege manyumba ya watoto zao. Mungu protege watoto zako. Mfalme Yesu, Mungu wa protege contre madanger, contre maksida, contre magonjwa, contre kifo, contre vibaya vyote shetani atana prepare. Mungu wapatie uwezo ya kutembea njia ya njia nge. Mfalme Yesu, Mungu mwenye neema, onekana na ujulikanike. Mungu utawale, mfalme wa falme, ninakuita Jemadari. Mungu mwenye neema, protege Bwana. Damu ya Yesu Kristo ifunike watoto yako, ifunike Bwana manyumba ya watoto yako. Mkono yako Bwana iwaprotege, iwapapase, iwalinde, uwezeshe. Mfalme Yesu, ninakuita Jemadari. Mfalme Yesu, shuka utawale. Mfalme Yesu, shuka unekanike. Mfalme Yesu, ni wakati yako Bwana, neema yako Bwana, neema yako Bwana yanza kuonekanika. Mfalme Yesu, Mungu mwenye neema, tawala onekanike. Ni mjina la Yesu Kristo. Uwezo Mungu wa salama Mungu. Ndiyo tunafika mwisho ya emission yetu, na tunaenda kusema asante kwa yeye organisateur wetu Mama Laura Nusra TV pamoja na grupe teknike. Tunasema asante kwa vile waliweza kutusindikiza, na hivi tutenda kuingia katika malombi. Tutenda kuacha reste ya journée, tutenda kuacha usiku wa leo, tutenda kuacha reste ya semaine yetu mzima, tutenda kuacha makazi yetu mikono ya Mungu, magari tunayotembelea. Mungu apate kutuprotege, Mungu apate kutulinda, kutuwezesha. Karibu sana na malombi. Baba wa machiabu mfalme Yesu, tunasema asante. Mfalme wa falme, ulikuwa pamoja nasi kama alfa, mwisho kama omega. Tunabariki jina lako mfalme, tunasema asante kupitia sauti ya leo. Tunasema asante kwa visitation yako, tunasema asante kwa protection security yako ndani ya maisha watoto yako. Mfalme, tunasema asante kwa ushindi, kwa uponyaji ndani ya maisha watoto yako. Tunasema asante kwa réussite, kwa elevation, success ndani ya maisha watoto yako. Tunasema asante Bwana kwa yote unayofanya, kwa matunzo mfalme Yesu. Mungu mwenye neema, tunaenda kuacha rest ya journée mikono yako, tunaacha kuchukua leo mikono yako. Mungu mwenye neema, tunaacha manyumba watoto yako, magari tunayotembelea, Mungu yafiche katika damu yako. Tunaacha rest ya mwezi yote mzima ndani ya mikono lako. Furaha, salama, amani
ikuwe ndani ya maisha ya watoto yako. Mfalme Yesu, tunasema asante. Mungu mwenye neema, wakati uko na visite maisha ya watoto yako. Mungu mwenye neema, kumbuka kila mmoja na mmoja ule wote alikuwa connected kwa hii wakati katika shina ya Lorana Nusra TV. Mfalme Yesu mkumbuke. Mungu wawezeshe, Mungu wapanguze machozi. Wenjo solution, wenjo musada. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse Jehova. Hakuna mtu hata mmoja ule alikutumainia alipatishiwa haya. Nani alikutafuta kumonekanikie? Nani alikuita kumwichike? Maandiko yanaanza kunishuhudia kusema wewe unapanguza machozi ya wale weko nalia. Mfalme aliyochi mbinguni, kumbuka watoto yako Bwana, kwa mareketi walikaribia nayo mbele yako. Mungu wasaidie, wajibuie. Mfalme Yesu, Mungu watendee kila mtu kufuatana moyo wake. Mfalme Yesu, uwakombani na kubashindia vita yote na shimama usiku na mchana ipate kuanguka mjina la Yesu Kristo. Mungu acha watoto yako bakwe bichwa. Mfalme Yesu ubeshimishe. Mfalme Yesu, maandiko yanaanza kusema mtaona achanisho kuwata kutumikia na wasio kutumikia. Mungu heshimisha kwa watoto yako, leta kwa achanisho. Mfalme Yesu, mfalme aliyochi mbinguni, maombi yangu Bwana Mfalme Yesu, niko na mafanikio ndani ya maisha ya watoto yako. Ni mjina la Yesu Kristo tunaomba na kusema hivi, amen. Mungu ewabariki kabisa. Amen. Tunasema asante na tunaenda tena kujulisha watoto ya Mungu ya kusema Mama Lorana Australia TV, banamuita Mama Kapombe, anaendelea kutunga wimbo na ile wimbo itakuwa mzuri kabisa na image ikingali inatengenezwa. Wena mimi tunajua wakati tunapitia wakati hatari kabisa, corona, manake kila kitu kiko bloke. Lakini maneno itakuwa mzuri. Amen. Tuko na imani maneno itafanyika, image itatoka na wimbo ingine tutaendelea tena kuiona katika Lorana Kapombe. Antuka Mungu ewabariki kabisa. Amen. Tunasema asante tena kwa wandugu, kwa wababa, kwa wamama. Tuendelee kwa connected kila sana kila wakati katika channel yetu ya Lorana Nusra TV.